औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। आज का जो वजीफ़ा है बड़ा आसान भी है अगर आप कोशिश कर लें, क्योंकि बगैर कोशिश किए कोई काम नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं, जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमने दुआएं मांग मांग पर बहुत सारा वक्त भी इसमें शामिल किया है, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। देखिए जी, तमाम मामलात को मद्देनज़र रखना होता है कि जब भी आप कोई दुआ करें तो बावुज़ू हो जाएं। जब भी कोई अल्लाह से मांगे बावुज़ू हो के अच्छे तरीके से नहा धो के फ्रेश हो के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हों और परवरदिगार से इल्तिजा करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। जब आप अल्लाह की तारीफ़ करके हम्दो सना करके जब आप दुआ मांगेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं कबूल भी होंगी। अगर सुए कज़ा अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े क़यामत बहुत बड़ा रखा होता है। ये मत कहा करें मायूसी की जो बातें हैं कि जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कोई वजूहातें होती हैं आपकी बेहतरी के लिए। आज जो मैं वजीफ़ा देने वाला हूँ इतना अथेंटिक और इतना बेहतरीन है, उसका रिजल्ट भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है। बहुत सारे एतराज़ करते हैं जी हम वजीफ़े करते हैं लेकिन उसके असरात हमें नहीं मिलते। इस तरह की एक दो वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि कोई भी शख्स थोड़ी सी मुश्किल अपने ऊपर यानी मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत करेगा तो फल मिलेगा, अब मेहनत नहीं करेंगे सही तरीके से तो फल कैसे आपको मिलेगा। आप चाहते हैं कि बस जी मैं रात को वजीफा करके सोऊं और जब मेरी सुबह आंख खुले तो मैं करोड़पति हो जाऊं। इस तरह कभी नहीं हुआ मेरे भाई। बहुत सारे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बैठे लोग आपको दिन बस 2 घंटे 3 घंटे में करोड़पति बना देते हैं और बस आप इतनी दफा पढ़ के आप सो जाएं और सुबह आंख खुलेगी आप करोड़ोंपति हो जाएंगे। ये मुंह पे माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ियां सजाकर बैठकर लोगों को मिसगाइड करना मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्यों इस तरह मिसगाइड करते हैं इंसानों को कि जी आप बस ये वजीफा पढ़ें रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। नहीं, अमीर होने के लिए मेहनत बड़ी ज़रूरी है। किसी भी काम में आप मेहनत करेंगे और दिलजोई से जब आप मेहनत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। चाहे आप किसी इसमें आज़म या वजीफे के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं, लेकिन उसमें आपने अपनी हड्डियां पीसेंगे तो फिर ही आपको मिलेगा सिला। वरना आप कहें कि जी मैंने यूट्यूब पे जी वो फलां अमल देखा था, मैंने किया और जनाब हुआ ही कुछ नहीं। जनाब ऐसे नहीं होता। अमलियात की दुनिया में आना पड़ता है, अमलियात सीखने पड़ते हैं। जब आप अमलियात सीखेंगे नहीं, उसके असूलों को मद्देनजर नहीं रखेंगे तो फिर आप कैसे आप अमलियात की अलफ से बे नहीं जानते और बस मोहल्ले के किसी आदमी से आपने इजाज़त ले ली, किसी मौलवी से इजाज़त ले ली, जी फलाने वजीफे की मुझे इजाज़त मिलेगी आप मैं जनात पकड़ लूँगा। ये सब झूठ होता है। ये बाकायदा तौर पे एक इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है जिससे हम दरगुजर करते हैं। हमारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत करेंगे तो सिला मिलेंगे। आज रिज़्क के हवाले से है, दुआएं कबूल करने के हवाले से मेरी वीडियो है, बड़ी अथेंटिक और बड़ी बेहतरीन है। साबका वीडियो में भी मैं कुछ इस तरह का बताया था, यही इसमें आज़म बताया था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मैंने उसमें जो सख्ती थी वो नरम की। और आप कोशिश करें कि ये मेहनत कर लें। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ अटैच कर लेंगे इस वजीफ़े को तो इंशाल्लाह पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं। आप वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़ा कुछ इस तरह से, घर में आपके चीनी पड़ी होती है, आप चीनी थोड़ी सी ले लें, हस्बे तौफीक जितनी भी ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, आपकी मर्जी है। फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आप जितनी मरतबा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। 100 मरतबा पढ़ लें, 50 मरतबा पढ़ लें, आप 11 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत और बड़े इखलाक के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के तो जनाब, क्योंकि नमाज पढ़ के आपने वहीं बैठा है, आपने किसी से कलाम नहीं करना, वहीं पर बैठे रहें। आप चंद मरतबा आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ ले जो आपको आसानी होती है। फिर उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे बड़े यकसूयत के साथ या गनियो या वहाबो या रज़ाको, इसकी आपने 7 तस्बीहें निकालनी है। या गनियो या वहाबो या रज़ाको 1 मरतबा काउंट होगा और अगर आप 7 तस्बीहें निकाल लेते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे की प्रैक्टिस है। आप ये करके
اور اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار میرے رزق میں بہت زیادہ کمی ہے، میں پریشان ہوں، مجھ پہ قرضہ ہے، بڑے معاملات ہیں، یا اللہ اس کو دور فرما دے۔ اس چینی کو دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں پروردگار جو میں نے اسم اعظم پڑھا ہے یا اللہ اس کے طفیل مجھ پہ، میرے خاندان پر، میری فیملی پہ، میرے گھر پہ یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ تو یقین جانیں چند دن کی یہ پریکٹس ہوگی، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سوجی کے اوپر ہی پڑھ لیں، آپ روٹی کے چھوٹے چھوٹے بھورے کر لیں، آپ سوجی لے لیں، آپ شکر لے لیں، یعنی میٹھی چیز ہے کھانے والی، یعنی کیڑے مکوڑوں کی، پرندوں کی، پانی کی مخلوق کی جو بھی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پانی کی مخلوق ہے، اس کے اوپر پڑھ کے آپ کبھی پانی میں پھینک دیا، کبھی آپ اڑنے والے پرندوں کو دے دیا، کبھی آپ رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو جناب یہ چیز ڈالیں، اور یہ کثرت کرنا شروع کریں، روزانہ روٹین بنا لیں۔ اور روزانہ جب آپ روٹین بنائیں گے، مجھے امید ہے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی دعائیں لازمی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے وسیلے اللہ رب العزت اس طرح کے پیدا کرنا شروع کر دے گا، آپ کو بے شمار خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ جی آپ ایک دن کریں گے تو دوسرے دن آپ کروڑوں پتی ہو جائیں گے، مال و مال ہو جائیں گے، نہیں، محنت کرنی ہے آپ نے۔ محنت جب آپ کریں گے تو چند دنوں کی مداومت سے آپ کو اللہ رب العزت آپ کے جو بند دروازے ہیں رزق کے وہ کھولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے اتنے بڑے اسم اعظم جو ہے اس کا ورد کیا ہے، آپ نے محنت کی ہے، اور جب آپ کمزور مخلوق کو صدقات کریں گے تو کمزور مخلوق آپ کے لیے دعا گو ہوگی۔ یہ بڑی ایک پریکٹس کی بات ہے۔ 7 تسبیحاں آپ نکالیں، نماز فجر کے بعد نکال لیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو اجناس آپ نے دم کیا ہے وہ اٹھائیں، اور دن کے کسی وقت میں آپ جا کے کیڑے مکوڑوں کو، کیونکہ اب سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں، کیڑے مکوڑے صبح صبح تو باہر نہیں نکلتے، جیسے ہی دن چڑھتا ہے آپ جائیں، جا کے اپنا کیڑے مکوڑوں کو درختوں کے، اور یہاں پہ میں تاکید کروں کہ قبرستان میں آپ کبھی بھی میٹھا نہ پھینکا کریں، قبرستان میں میٹھا بالکل نہ پھینکا کریں، کوئی ایسی چیز نہ پھینکے جہاں پر کیڑے مکوڑے آتے ہیں، پھر بعد میں وہ کیڑے مکوڑے زمین کے اندر دھس کے تو جناب مردے کو وہ تنگ کرتے ہیں، اور اندر قبروں کے اندر جا کے وہ پھر بڑے معاملات خراب کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، قبرستان میں آپ کبھی بھی گوشت اور اجناس کسی بھی قسم کا جو کیڑے مکوڑے جو کھاتے ہیں وہ آپ کبھی نہ پھینکیں، آپ دور چلے جائیں، جا کے کہیں جنگلوں میں، درختوں میں، کھلی میدانوں میں آپ جا کے کیڑے مکوڑوں کو اجناس دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قبرستان میں پھینکنے سے ایک تو گندگی پھیلتی ہے، دوسرا اس کے بعد جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ قبروں کے اندر جا کے تو صاحب قبور کو وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا میں سمجھتا ہوں وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ چند دن کی پریکٹس کریں اور اللہ سے دعا کریں، کمزور مخلوق بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، اور جیسے جیسے آپ یہ وظائف کرتے جائیں گے الحمدللہ آپ کے رزق میں، مال و دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی بہترین زبردست عملیات پہ محیط بے شمار ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی ویڈیو آنے تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔